Hi everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the past tense. दोस्तों लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। इस बार हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और उसके एग्ज़ाम के बारे में बात। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गुज़रे हुए ज़माने की बातें किसी से करना चाहते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हों या कम्युनिकेट हो रहे हों तो उस वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते होते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो निशानी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम डिस्क्राइब करेंगे और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि असल में यह है क्या चीज़। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हम किसी गुज़रे हुए ज़माने को बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो उनकी निशानी ये है कि जिन फ़िक्रात के आखिर में या है, ये है वगैरह आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और उसका स्ट्रक्चर जो है उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर का भी होना लाजमी होता है कि इंग्लिश में हमने उससे किस तरह बोलना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की और एंड में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलें दोस्तों आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास आज का जो पहला लेसन है वो ये है, वो दफ्तर गया। He went office। देखो दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ही है और सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और जो जिस काम के लिए गया है वो क्या है, वो दफ्तर है जिसकी तरफ वो सफ़र कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हमने फुटबॉल मैच देखा। वी वॉच्ड फुटबॉल मैच। हमने फुटबॉल मैच देखा। वी वॉच्ड फुटबॉल मैच। तुमने शीशा तोड़ा। You broke the glass। You broke the glass। वो गए। They went। वो गए। They went। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस एक ऐसा ज़माना होता है जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी हो, यानी कि वो ख़त्म ना हुआ हो। उन फ़िक्रों के निशानी ये होती है कि उनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब आप किसी को देखते हैं कि कोई पूछता है कि फ़लाँ बंदा काम कर रहा है, फ़लाँ शख्स काम कर रहा था, तो आप कहते हैं हाँ जी वो कर रहा था। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर का होना भी लाजमी है। वो सब्जेक्ट है प्लस वाज वर, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा था। I was writing। मैं लिख रहा था। I was writing। वो अखबार पढ़ रही थी। She was reading newspaper। She was reading newspaper। वो अखबार पढ़ रही थी। She was reading newspaper। वो चाय पी रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए हमारे पास जो है ना यहाँ पे मैंने दे की बजाय दी लिख दिया है, तो वाई आगे मैंने नहीं लिखा, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन ये जो है ना दे वर टेकिंग टी, और आप यहाँ पे ड्रिंकिंग टी भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि टेक टी का मतलब गलत होता है, ड्रिंक होता है। तो जो भी आपको सही लगे आप लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, और ये दोनों ठीक होते हैं। दे वर टेकिंग टी, दे वर ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि किसी काम का मुकम्मल हो जाना, कि कोई काम आप पास्ट में स्टार्ट करते हैं या प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं व्हाटएवर, तो जब वो मुकम्मल हो जाता है तो उसको हमने इंग्लिश में किस तरह बयान करते हैं। और उर्दू में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनके आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह वगैरह आता होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते होते हैं।
تو اس کا اسٹرکچر ہمارے پاس ہے سبجیکٹ پلس ہیڈ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ورب کی تھرڈ فارم اور پلس آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ جا چکے تھے. He had gone. وہ جا چکے تھے. He had gone. دیکھو یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے, یعنی کہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے اس طرح کے ورڈز استعمال کرتے ہوتے ہیں. اور نیکسٹ ہمارے پاس وہ کپڑے دھو چکی تھی. She had washed the clothes. She had washed the clothes. وہ کپڑے دھو چکی تھی. تم بازار آ چکے تھے. You had come to bazaar. You had come to bazaar. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اردو اور انگلش میں دونوں میں ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے, اور کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ سبجیکٹ کیا ہے اور اس میں ورب کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, نیچے میں نے اسٹرکچر اس کا دیا ہوا ہے جو ہم سمپل جسے ہم افرمیٹیو سینٹینسز کہتے ہیں, ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یہ وہ فقرات ہوتے ہیں جن کے آخر میں تا رہا تھا, پی رہے تھے یا دے رہے تھے وغیرہ وغیرہ آتا ہو. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہلاتا ہے, اور اس کا میں نے سمپل اسٹرکچر جسے ہم افرمیٹیو سینٹینس بھی کہتے ہیں, افرمیٹیو اسٹرکچر بھی کہتے ہوتے ہیں, وہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے. جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ آ رہا ہے سلائیڈ میں, جو ہے سبجیکٹ ہے پلس ہیڈ بین, اینڈ میں نے وہ نہیں لگایا اس کے ساتھ, اور فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس ورب آبجیکٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اس کا اسٹرکچر ہے. نیکسٹ ہم اس پہ ورک کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ گانا گاتا رہا تھا. He had been singing the song. وہ گانا گاتا رہا تھا. He had been singing the song. وہ گانا گاتا رہا تھا. تم ناشتہ بناتی رہی تھی. You had been preparing the breakfast. You had been preparing the breakfast. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ کرکٹ کھیلتے رہے تھے. وہ کرکٹ کھیلتے رہے تھے. They had been playing cricket. They had been playing cricket. دیکھیں اس گراف میں اور اس سلائیڈ میں آپ کو ساری چیزیں میں نے ریٹن کر کے دی ہوئی ہیں. آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ سر اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی, تو اس کے لیے بھی میں آپ کو موٹیویٹ کروں گا کہ یہ اس کو آپ نے کس طرح سے مزید اس کو وہ کرنا ہے. اور نیچے میں نے اسٹرکچر بھی دیا ہوا ہے جو کہ یہ سمپل اسٹرکچر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ چیز بھی بتائی ہوئی ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے اور کہاں پہ کیسے لگانا ہے انگلش میں, کیونکہ اردو میں تو آگے پیچھے ہم بول جاتے ہیں بعض دفعہ. اردو میں کافی مطلب سینٹینسز ہوتے ہیں, لیکن جب ہم انگلش بولتے ہیں تو اس کا ایک ہی سینٹینس ہوتا ہے. بہت ساری اردو سینٹینسز کے جملہ فقرات کے ایک ہی سینٹینس ہوتا ہے. تو آج کے اس لیسن میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملیں گے.